Maliyaw assalamu alaikum. Mbebe fo ka be wala nyimando ni wakati na mo be ko o sogolen do ni wakati na ouverture média la. Ambe be fo ka be wala nyimando chorno ko foli bise akanu baga bema. Dien fantan ani nani fe. Mali kono ani Mali koka. Ka takay fo kidal. Ambe ambalma be fo marakaw. Ambe foli bla maningaw ye bozo flaw. Ani ga fara koroboro kan. Ambe malien kelenkelena be fo ni wakati na. Ka foli la sew maka fo dogokun ni o damneni ambe ndenendoya la bi ndenendoya munni o benedo mekalo kile muka ani nani samba fla ani muka ani kele amba fo ali bi ala ka kaloin ka here ko nyumandi ambe kelenkele nama ala ka lanyinu sabati ni wati na ambe ndenendoya la nya fo chuko muna ka fo ko nabe jamana kono ko nabe Mali kono onga chesiri ananga wulika jo uye ka seka ta kuna funi nyina ma nyini a shunkoro Maliyan ka seka na udi awma on dalaiwe Mali kono ya wande saliyawla angalenga ye ka ira jamana duna ka fo ambe temeni o tasre wati nasku be mumbato Maliyan be seka famiyali soro ko munun be ka jamana kono Mali selege nani be kono ngo be ka be jamana kono ko ala ko yake on sesira ka se ayorowla ambe angele ya chugo nasku bela wala sani nga sekata akuna funu tien rere ka tulu nyenyi Maliyan ka ira awla ka fo chorno ka foli temene ko fe ka se afana baw ma man baw fu am baw albiami am baw ga do nyini am faw am ga do nyini am an koro anan do ke ga do nyini mun darana ka fo baramu namba la albiami do fratimina njaka awakli bala ka fo do kun jantemene mangam bado de kun willa kita aliflani ye kay marala ningo kita ambalma maningaw ulu chaman de bi kita marala bamanon be maningaw be shia chaman be flow be ka ira ka fo mangamu willa kita do kun jantemeni onye kuna funi Maliyan anyama andama gringa douala sabla mawdambana mawbanga korofo lamenu tege flay wa mawba dovana koko be nabi bo andakono andale mbala ka fo tiedu wokumu kono kita ama ambalmo fo kita ambe dugutigila ka fu folo ka foli bla jelu ye jeli munu be ku sigime kita kono ambe foli bla lada tugu ye ambe foli bla almamu ye dinatigu amu be kelengele na fo kita marala kita kono nya ye kita ka ku willa dogo kun temene nya fo ngokuma na dogo kun jan temene ya ira ka fo ko kodo kungera kita ko mumbe ko akumina ke mashibaye ko korofola anyu munye bololoka ko boucher do de kumbe kitakadu adome okunye mangando soro akunye dekundo soro kita justice kono ni ananake uya mine kata datuku kasola adatugule kasola ala yake ambalmain ko abanana ko folila banani kele ko banana na juguya ka juguya uya ira ko korofola ka foko ambalmake ni uye boucher soko ferila do parce que boucher koro soko ferila mambi soko ferila ni mafli ko ala yaka kalfa minala hukumu kona nyaye kitakaw wulila ka dimi ka ira ka foko ko ni ngoyin ko lutse ku siga ni laje ngeme ku tege nyashi mamuma o kunye procureur mumbe ni uba wule ko haidara ko korofola ya ira ka foko bi kangar madake ko haidara ka bokita kono utaru dama kashi joni ni o commandant ni brigadier ni mafli ko korofola ya ira ka foku ba nyini ko aidara ka bo kita kono ko sabula ko ko mungera kama beuma anyi kuma chama me ko ngono kubi wati ni ndama aka kasauta kakata onye ko laje anyi jatimino ke ka laje ka foku kuma munabe ka foku kuma bado me mune nani ngunye exactement usababu la o klefla nya ka fo utara ambalma ke nga janaja ke kita bek mobiliser lendo a chokorobaw na demsenu mo korobaw bek mobiliser me adon ni nga se ka taa boucher ken ka taa ada yoro labana ame do kay alaka hinala alaka dawro nema alaka yinkusa mani yayi o hukumu kono obliga jola on yangele mumba to ame se ka procureur soro no procureur bay mumba to ka se ka kunu chien do ko ngera choko jume exactement o hukumu kono Maliyan procureur mu nabi kita kono ni uba wole ko siaka sirama kulibali ayre ko akumina nyefoli ke kuina ko ingera chuko muna ubina do a chien kono nyebela ka nyefo ka wala like jamana do mi se ka family so la chuko muna
Malien Siaka Sirama Coulibaly ale tun ye Bamako communicatif procureur kun do a kun dɔnnen do Bamako yan maa cɛsirilen do procureur minnu kun bɛ yen k'u bɛ siran Ala ɲɛ o procureur Siaka Sirama kun bɛ jate olu fɛ Bamako yan anw bɛ caman dɔw la sabula gɛlɛya caman tɛmɛna communicatif procureur c'est-à-dire que communicatif tribunal la a gɛlɛyaw caman na Siaka Sirama ka wulikajɔ la olu caman sera ka ban Maliki Coulibaly ni ale tun ye an ka Mali justice ministre minnu bɛ yen k'a bɛ justice kunna o tun ye danaya ta ka da cɛ gɛlɛn minnu kan cɛ minnu bɛ yen k'a b'a dɔn k'u tɛ bɛn fantanw kan cɛ minnu ko a dalen b'a la Maliki ka jateminɛ na k'a fɔ minnu bɛ yen ko vraiment u bɛ siran Ala ɲɛ wa u bɛ sariya tigɛ jɛlenya kɔnɔ n'i ye mun kɛ o de bɛ ɲɛsin ma ni sariya ye mun fɔ i bɛ lagosi n'o ye Siaka Sirama ale tun bɛ jate o procureur damadɔw fɛ anw bɛ caman kalama o la o Siaka kelen ale de ye mitira kosa in na ni ka taa kita donc ale de kɛra kita procureur donc an y'an gɛlɛya k'a fɔ ni Siaka de kɔni bɛ yen a ka ca Ala fɛ ko in tiɲɛ n'a nkalon an bɛna bɔ a bɛɛ kalama Maliens an y'an ka équipe wuli k'an jɔ an sen fila kan sabula bɛɛ b'a dɔn ouverture média c'est l'information à la source ka équipe bila sen fila kan k'u don kari kɔnɔ k'u ɲɛsin ka taa kita ka taa ko in ɲɛɲini procureur ye kumakan mun fɔ ni o ye procureur ba yɛrɛ Siaka Sirama yɛrɛ an bɛna o de lamɛn sabula kitakaw kun tɛgɛ ɲɛsin bɛ mun ma ni o ye Aidara ye k'o ye substitut de o ye Siaka ka substitut de donc ɲɛmɔgɔba yɛrɛ mun ye Siaka Sirama yɛrɛ ale yɛrɛ da donna ko in na k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ bɛna faamuyali sɔrɔ a la Aidara yɛrɛ fana kun sigin bɛ kɛnɛ kɔnɔ kitakaw kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kita laadatigiw caman kun bɛ yen donc n b'a ɲini aw fɛ an ka jɛ an ka Siaka ka kɔrɔfɔ lamɛn n'an tilala an bɛna ka sɔrɔ ka na conclure aw ni ne an ka jɛ an ka lamɛn walasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko mun kɛra kita exactement foli bila kitakaw ye ka foli lase kita mɔgɔkɔrɔ ni kita mɔgɔbaw ma ka foli lase dugutigilankaw ma ka foli lase an ka diinɛmɔgɔw ma ka foli lase an ka ɲamakalalankaw ma olu minnu ye kuma tigi ye n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni n nɛnkun ni hakili ye ɲɔgɔn sɔsɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ foli se administration bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli se kita population bɛɛ lajɛlen ma denmisɛn fara maakɔrɔ kan ka foli se aw ma an ye wele bila aw minnu ma ni aw ye kunnafonidilaw ye kunnafoni laselaw ye ka aw fo aw minnu bɛ kɛ sababu ye ka anw kumakan se yɔrɔ la an yɛrɛ tɛ se yɔrɔ min na aw minnu ka baara ye ka se ka anw ta faamuyali di an badenw ma donc k'aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ yan ani minnu sen ma yan sɔrɔ ka foli di an lamɛnjamakulu bɛɛ lajɛlen ma n ko aw welekun ye min ye bi o ye k'a fɔ waleya dɔ kɛra kita yan ntɛnɛn tɛmɛnen kunna sini n'i ma fili diɲɛmɔgɔ y'a kuma mɛn parce que u y'a kɛ k'a fili fiɲɛ fɛ k'a fili bɔlɔlɔ kan an ye ja minnu ye an ye kumakan minnu mɛn a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dusu kasi ni tiɲɛ don a bɛ kɛlɛ kɛ kun bɔ a bɛ nisɔngoya yira kun bɔ nka ni tiɲɛ tɛ kojuguba donc aw welekun de ye komi anw de la tɔgɔ bɛ a ko kɔnɔ aw welekun de ye ka na ka kuma ɲɛfɔ aw ye ka a da aw tulo kan faamuyali ka sɔrɔ nka sani n ka don kuma kɔnɔ n ko n bɛ tasi bila kɛ ka taa banbagatɔ n'a a kɔ ma n bɛ dugawu don kɛ ala k'a dayɔrɔ nɛɛmaya ala ka ani an ka tagabagaw bɛ dayɔrɔ nɛɛmaya ala ka limaniya di du ma ala k'a kɔ barika o dugawu tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye
banbagato min fɛ n'a tɔgɔ ko Ɲafa Jara ale ni Mohamed Dambele olu de nɔ minɛna ko u ye suɲɛli kɛ ko Mohamed ye suɲɛli kɛ ko Ɲafa Jara ye zon bololaminɛla ye complicité de vol par recel u donna kaso la o kɛ avril kalo tile fɔlɔ Ɲafa ye laɲini kɛ ko ni fiɲɛbɔda bɛ se ka di a ma sani a ka jugement don cɛ a ka kiri don cɛ ni o tun bilalen bɛ juin kalo tile 22 la o y'a ka hakɛ ye an ye o kiri boloda k'o sigi ne ka danga min yɛlɛnna o kuma kɔnɔna na a ko k'a fɔ sɛbɛnw dafalen tɛ sɛbɛn minnu b'a to hali ni bilali bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ ayiwa tɛmɛ kɛra o kan a ko k'a fɔ ayiwa ni sɔn ma kɛ ne ka fɔta o ma ayiwa ne ma jɛn ni bilali ye tribunal baara bɛ kɛ ten de kunɲɔgɔn kelen o kɔfɛ tribunal ye jaabi di ko a bilara ne ka danga min yɛlɛnna o kɔfɛ o ye Ayidara de ye a ko k'a fɔ bon anw bɛ appel kɛ mais vidéo kɔnɔna na aw b'a mɛn k'a fɔ ko a ko k'a bɛ plainte kɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ u t'a dɔn a ko de a bɛ appel kɛ il relève appel de la décision de l'ADD de mise en liberté ko a bɛ appel kɛ nin bɛɛ lajɛlen min filɛ nin ye nin bɛɛ bi bɛn sariya kɔnɔ nin bɛɛ ye kɛta ye tile fila kɔ kamalen dɔ nana k'ale tɔgɔ ko Musa Njayi ko ale ye denmisɛnninw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ko yala ko ne tɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka a tɔgɔ Ɲafa Jara bila wa n hakili la comme mɔgɔ ko bɛ dɔntɔ et puis denmisɛnnin don n ko a ka faamuyali ni hukumu kɔnɔna na a man bon kosɛbɛ donc n ye bɛn a ma ka ɲɛfɔli kɛ a ye k'a fɔ o ti bɛɛ bilen ni anw ye appel kɛ o ye anw bolo bɔlen ye a la o ye tribunal bolo bɔlen ye a la a bɛ taa cour d'appel de la n bɛ se ka min kɛ anw bɛ se ka min kɛ anw ta tɔ ye min ye o ye ka an bolola teliya faire diligence papier ka se a seyɔrɔ la mais Musa Njayi nin ka ko n bɛ tila ka segin ka na a kɔnɔ kuma kɔnɔna na donc appel kɛra o cogo la ten appel kɛlen o cogo la n panna kuma dɔ kunna tubabukan na mɛ n b'a fɔ bamanankan na yan jugement ADD anw ye o sɔrɔ le 11 mai an y'a factum sɔrɔ le 11 mai o don kelen bɛɛ an y'a rapport d'appel kɛ o dugujɛ o tun ye seli ye o dugujɛ filanan le 13 an y'a bordereau d'envoi kɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ tile saba en tout pour que dossier nin ka traité a ka taa a tile saba la tile kelen ya tun tɛ baara donc tile fila an y'an ka kɛta kɛ donc o seli ɲɛkɔrɔlan kelen o la ntɛnɛn ka kɔn seli ɲɛ kasobo ɲɛmɔgɔ ye n wele seli fana tile tɛmɛnen dɔɔnin seli fana tɛmɛnen dɔɔnin ko Ɲafa Jara ko a fari man di a la n ko ayiwa taa n'a ye kɛnɛyaso la a taara n'a ye kɛnɛyaso la o dugujɛ a ye n wele o wagati kelen na k'a seginna ka na n'a ye kabi sɔgɔma kɛnɛyaso la ko parce que k'a sɔgɔmadalama nin ayiwa ko a tun tɛ a cogo la kosɛbɛ
a ne ko o ɲɛna n ko mɛ mun de bɛ a la ko a bɛ i n'a fɔ fièvre de bɛ a la sumaya de bɛ a la k'a tun bɛ yɛrɛ la o ye mɔgɔ ka kumakan ye mɔgɔ min tɛ dɔgɔtɔrɔ ye n ko bɔn yali mɔgɔ min bɛ k'a furakɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye a b'i da fɛ wa k'a b'a da fɛ n ko a passé ma téléphone na ale k'an kunnafoni a ko ma ko procureur n ye n yɛrɛ ko fɔ a ye a ko ayiwa effectivement a bɛna sɔgɔma wagati min na ayiwa a tun bɛ cogo min na a tun secouélen don a tun agitelen don a tun bɛ yɛrɛyɛrɛ la ko mais an ye sɔrɔmu 2 k'a la sɔgɔmada ani sisan cɛ alhamdulilayi a ka fisa voilà le terme qu'il a utilisé a ka fisa ça va et que su fɛ u bɛ sabanan k'a la n ko alhamdulilayi n ko mais a ye a lajɛ kosɛbɛ a ka bana ɲini k'a sugu dɔn ka certificat médical kɛ a la a ko ma ko c'est déjà fait n ko c'est déjà fait ko awɔ n ko donc mun de bɛ a la a ko ma fièvre typhoïde ani hypoglycémie o ye mun ye o ye sayi ani sukaro ka dɔgɔn jeli la ko mɛ ko sɔrɔmu kɛra la 2 sabanan bɛ kɛ su fɛ n ko d'accord n ko a ye certificat médical ni a y'a ci ma u y'a ci ma a bɛ n kun n'aw mago b'a la an bɛ tila k'a di aw ma an ye seli kɛ ten seli dugujɛ 2nan 3nan ka na se samedi ma samedi fitiri wagati fɛ régie ye n wele k'ale sigira ni banabagatɔ ye kunu dɔgɔtɔrɔso la e ne ko n ko a ma nɔgɔya dɛ a k'a to nɔgɔya ko mais ko bana seginna dɔɔni bon ko ale yɛrɛ dun mɔgɔ t'a bolo min bɛ sigi a da fɛ ale yɛrɛ siga a sɛgɛnnen don an ko ye tiɲɛ ye ko yali ko an t'a di a somɔgɔw ma wa u k'u janto a la parce que mɔgɔ t'ale bolo k'i janto a la ale yɛrɛ dun sɛgɛnna non n ko bɛ faamu n ko mais o décision fanga tɛ ne la n kelen tɛ se k'o latigɛ parce que a tɛ ne ka hukumu kɔnɔ bilen n ko an bɛ weleli kɛ an sanfɛ n'o ye procureur général ye n y'a wele k'a fɔ a ye o yɔrɔ bɛɛ la a ko ma monsieur le procureur ok baasi tɛ a la n bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa tarata don a ka jugement ka se ka kɛ cour d'appel la yan walasa an ka se k'a bila ne ko i ni ce a diyara n ye n ko mais gɛlɛya min bɛ anw da la sa o t'o wuli parce que kasoladen de don ne ka kasoladen tɛ bilen kasoladen de don a man kɛnɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la kaso ɲɛmɔgɔ sigira a kunna mɔgɔ t'o bolo bilen ka na sigi a kunna a ko ma yali an t'a a di a somɔgɔw ma wa k'a kalifa u la procureur général ko ale jɛnna ni o ye n fɛnɛ régie wele n ko régie an ka kɛ ten n ka ɲɛmɔgɔ jɛnna ni a ye ne fɛnɛ jɛnna ni a ye a dira a somɔgɔw ma o kɛra samedi dimanche su fɛ ala y'a ka kɛta kɛ voilà waleya min kɛra o kunnafoni sera ma dimanche su fɛ a ma heure 2 bɔ n tulo b'a la ko denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ko musa njayi ko o ko k'a fɔ ko a bɛ denmisɛnninw nabɔ k'a bɛ mɔgɔw labɔ ko ka taa ko ka u ɲɛsin tribunal ma mais je crois k'u tila k'u hakilina bila donc k'u bɛ taa u ka dekun ɲɛfɔ préfet ye u taara o de ɲɛfɔ tan o de taara wolo an ye kuma minnu mɛn burujali kuma minnu mɛn danbela gosi kuma minnu mɛn nkalon sugu bɛɛ cɛ ni muso minnu filɛ yan ani minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ danbe de b'an bɛɛ la musow b'an bolo denw b'an bolo an fa n'an baw bɛ yen an bɔra kabila dɔ la ka nin kuma sugu mɛn i kan i ka mɔgɔ kan a y'a miiri cogo di a bɛ se ka min kɛ donc o de kosɔn an ko an tɛ se ka sigi an ye kunun bila mais bi an bɛna kuma ka tiɲɛ bɔ k'a di an badenw ma donc nin de ye kuma ye min kɛra diɲɛ dɔw y'a yira ko population yɛrɛ tun y'a ɲini ko
Il faut faire la présentation. D'accord. Et John, et toi? Ok, d'accord. Où y a Nini ko procureur Aïdara Kataka Boué, mon bi kuma Philippe Bouka kuma kono kosebe parce que vous êtes en bodo nyogona, vous êtes fonction bodo nyogona. Veille procureur boulot. Ou ko procureur Aïdara ko kuma kono nana et en même temps doko ka fo procureur Aïdara ni aka procureur commandi au lieu. Heureusement d'ailleurs hein, on a baraté quand il en coca dia ou bien en coca goya. On n'est pas là pour plaire ou déplaire. On est là pour travailler juste, correct, dans la dignité, dans la loyauté. Et ka anga kalikan fene ka barako konanana. Donc konin de la ko Aïdara kata. Ni be moko ta kumbo parce que aka bara de ke. Ni be bara kala ta kumbo aywa aw ganya bola. Aw klobe ola. Aw gabisu ko jagala tike. Kasoro an makuma. Ki ka barake ki kata. Fona ya so kunrebe ala. Olu ni aw ni ne on te min kalama. Aïdara te procureur oui. Ne ka substitut ça va fleni. Nous de ne duguma moy. Nous de be farane kan e fo no ko paquet ne anya moy. Bi fongo fongo ba kan ga yamara de. Kaso clé table ko. Donc comment de fleni ko Aïdara kata ni là. Je prends deux autres questions avant de continuer. Oui. D'accord. Ça n'a c'est nafolo ko kuma ni ma. Anga nyega yine ngade. Ni ninde akechugo ye. Ina fone ya fota. Yali abe manga min kan tenendo aba kumbo wa. Ni akila objectivement atakumbo. An wa nyemaw nu nana kana u kuma jigi ka an ga keta laje nu ma entendo autant que fo parce que an ga keta ke faut ka fenke min tanga keta on est allé au-delà de notre travail. Donc aywa munde la wo de question na famay fuma bede mena wo de nyefo o de question mbe sekin kana Moussa Ndiaye ani mo dama do kuma na vidéo la mais singa na Moussa Ndiaye la nya fo ka fo Moussa Ndiaye na clé fla appel ko fait ko ka tienem bla ko aller CNJ présent nya fo ay ngo o ti bemblé atara au ko fait clé fla a segina kana ah bon nya la me et puis ola on club mona da kono awo mbra ni fe yan fe awo ntara yan fe ne kuma ni yone yan fe mona e mata ni yone yan fe ina fona be fika yan la ka ko aller ko importance BDB aller la ya donc ne kan ngan kloma joka ta le ka da fe nyele lan kono dimseni do à présent en misika nyokon éduquer en misika nyokon kalan ne be se kale kalan ngamango Moussa ngombe sigaka ka anya fo iye ngo procureur be mandat taka mo bla kasola mais procureur sika mo bo kasola faut juge mettre dans le cas à décider bon ngoni on y appelle que kaban oye on symbole la peu ngiyame tara chien sabana a segina kana ani chefima dok me nyon fait aya kuma dam na do nyati ga menga no attends ne akile tu ma fam si c'est ma do ya fam mais ne bay na yin sa ka ne influencer kana ne intimider kana impressionner ngote ngo kana seni kuma yema ble ngonya fie be ka min fo shaga soso de do
mun be sariya sɔsɔ e ye mun na k'i ye jɔn ye n b'a sɔsɔ nata jumɛn kama a dimina a bɔra a taara donc ala nalen a ka latigɛ nin kɛ o y'a sɔrɔ n y'a mɛn tribunal kɔnɔ ko ka bi ninnu ka sɛbɛn bɛ na tribunal la don min a bɛ boli la nin sɛbɛn nɔfɛ donc ala nalen a ka latigɛ nin natigɛ sisan ale ani mɔgɔ damadɔw bɛ yen minnu kɛlen bɛ k'u ka sɔrɔ dɛn tribunal la n'u ɲɛ b'a la bi an ka sɔrɔ laban a bɛ sɔn ka tigɛ olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan je le dis kita bɛɛ tɛ n b'a fɔ kita bɛɛ tɛ kita bɛɛ tɛ kita population bɛɛ tɛ wa kita jeunesse bɛɛ tɛ ni kita 24 bi yan je crois que olu ye kɛnɛ dɔ sigi mɔgɔw sɔrɔla yen ka an ka kuma tiɲɛtigiya ka denmisɛnw ka kuma nkalontigiya donc denmisɛnninw bɛɛ tɛ n bɛ olu fo population bɛɛ tɛ n bɛ population fo wa hali jamakulu min na bɔra nin jamakulu nin bɛɛ tɛ parce que jamakulu nin bɛɛ m'a faamuya parce que tiɲɛ ma di u ma u y'u embobiner k'u emballer k'u manipuler ka na ni u ye cɛkɔrɔba min kumana fɔlɔ la n'ale ye dantigɛli kɛ préfet ye ni mɔgɔ min ye vidéo lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɛn fɔ fɛn min ni a dɔnniya bɛ tɛ a bolo min ko ko autopsie kabi i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka kuma fɛn kan comment voilà ko ka autopsie kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka kuma fɛn kan a yɛrɛ fɛn min a mɔna k'a di a ma de donc a ka fili tɛ o yɛrɛ don fili de la dɔ kumana o kɔfɛ k'ale ye éleveur ka ɲɛmɔgɔ ye anw nana yan ne ka baara daminɛ concrètement a tɛ kalo kelen bɔ n tɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn yan mais ninnu mɔgɔ damadɔni n ye ja lajɛ mɔgɔ 3 4 bɛ yen n b'olu dɔn déjà o min kumana fo ko yan kɛra sugu ye a ma bɛn ale da dɛ o de bɔra ka kuma ko mɔgɔ ka da o kumakan na cɛnin jɛmani min ye ultimatum di ale ka kumakan tɛ o lui n'est qu'une caisse de résonance ne bɛ bɔ k'an jɔ a tɛ dɔn min ko k'a fɔ ko procureur k'a n'a ka substitut commandant ye parce que nous heureusement on n'est pas là pour lui plaire là mais ale ka kuma tɛ Musa Ndiaye de ka kuma ale tɛ ne yɛrɛ yelen dɔn ne bɛ bɔ k'an jɔ ni jama tun cɛla mɔgɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko procureur jɔlen filɛ nin ye n'a tɛmɛna mɔgɔ n ma faamala mɔgɔw fɔ n'a tɛmɛna mɔgɔ 2 ka caya donc ni o tigilamɔgɔ k'a fɔ ko i commandant ye bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ ko kuma donnen don o la sinon i ma mɔgɔ min ye baara la i ka commencer a ma foyi foyi donc ale bɛ ka Musa Ndiaye de ka kuma fɔ quand on en vient à Musa Ndiaye privilège jumɛn de bɛ a bolo droit jumɛn de bɛ a bolo avocat don wa bureau d'assistance don wa ni adamadenya ni hɔrɔnya tɛ a bɛ n'i da don a la pourquoi nata jumɛn kama nafa jumɛn kama an ka ɲɔgɔn ɲininka o la est-ce que la qualité de président du CNJ donne droit à un quelconque privilège, à un démarchage de ce genre, jusqu'à aller faire, jusqu'à aller organiser un mouvement de ce genre-là? Il est temps qu'on fasse extrêmement attention. John Doe, qui il est et pourquoi? À ce moment-là, Abi Famou, ni avocat be bolla, à ce moment-là, fait. Ni avocat do, Abi Famou. Diamani mi kumana no ultimatum di. Ni tado atene don. Mais kuna fununa. Ni dossier tando na ya, ale bini jo shekina. Hal ni yaka avocat obe dossier te dama, obe affecté dama. Et c'est eux qui parlent comme ça de la justice. Et c'est eux qui parlent comme ça de nous, qui avons juste eu le malheur de faire notre boulot dans la forme, dans la légalité. Ça, on ne peut pas l'accepter. Au cas galère. Au cas galère. Donc, fin de dos. Et il y a quelques individus, mais c'est quelqu'un qui t'a bêté. Alors, ni bien kita.
b'a fɔ kita ka gɛlɛn dɛ kita ka jugu dɛ kita ka gɛlɛn dɛ kita ka jugu dɛ mais ne nana kita nin kalo kelen kɔnɔ n ye n sigi ka filɛli kɛ ka lamɛnni kɛ ka kɔlɔsili kɛ ne ma juguya ye kita ma gɛlɛya ye kita ma yi ka ko kita ka jugu ma yi ka ko kita ka gɛlɛn mais maa damadɔni de bɛ yen c'est eux qui se sont constitués en une véritable mafia et qui prennent la justice en otage. Et moi, je refuse d'être l'otage de qui que ce soit dans l'exercice de mes fonctions. Je refuse. Justement parce que nous n'avons pas la faute de nous rater. Vous avez bien dit. Mais dans mon cas, nous avons parce que nous avons le vidéo à Lukmana déjà et puis nous le avons fait déjà mon cas alors qu'il vidéo ni et mon cas de Kumana mon cas nous n'a pas d'agrément meilleur. Sinon à mon cas tombé, nous n'avons pas trop fait. Bien. Aïe n'a pas le coffre. Midjouanga n'a pas le coffre. Jabi hagli kana pas kuna. Là aussi c'est important. Oui, je Jamala. Kafoko wa bisaba na nadia. Justement, ko wa bisaba na nadia. OK. Ambekila. Minyafo. Moussa Ndiaye. Moko mi wa bisaba diuma. Une malaka di moko ma. Faut que le dise. Akafo. Wa bisaba na malaka moko mbolo kana. Moko na malaka wa bisaba di faut qu'on nous le dise. Kaouli te ka embrouillé parce que et ça commence parce que vous êtes le président de CNJ et après. Quelqu'un aussi a quelque chose là. Si tout le monde devait se lever parce qu'il a une qualité pour venir exiger des choses auxquelles il n'a pas droit, on a un souci. Et on a véritablement un souci. Et voilà ce qui nous a valu tout ça. Mais qui t'a fou. Mais c'est qui nous fou. La population fou. Ne badon, ni kuna foni tout bolo. Ne badon, comment nous mener à yem wachaman choqué. À yem wachaman dégoût. Mais en bolen flek à kuna foni guerre de di auma. Même bise qu'à vérifier. En faire. Même bise qu'à vérifier. Paquet général là. Même bise qu'à vérifier. Kasobona. Même bise qu'à vérifier. Docteur Sola. Nous tous dit bambagato ka mogoma. Horanya konana, nous tumba fo on yemenge. Mais uyo kuma ki na fo ni on de tieni we ka kuma ko ka ni manu fo ka faka. Ah mais là. Ko kita autopsie. Quand vos parents entendent que au juge to au yemo ngoni fo ka faka. Mais au tsi ku na bon. Ils ont des difficultés à sortir. Un mosso bebo choko dit. Un mosso bebo choko dit. Et du mensonge, de la calomnie, qui n'a jamais existé. C'est vraiment dommage. Et c'est ça, malheureusement, la réalité d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, Fembe Minga Djougouni Sayaï. Ça, c'est l'exploitation du malheur d'autrui. C'est ce qui a été fait ici. Et dans ce cas-ci, oui. Moi, c'est Abraham Sissé, qui a 24. Alors, en voyant qu'à l'ultimatum la maison pour une semaine, pour les petits, pour aider la qualité de bois, il y a quelques mots qui vont faire donc le Seigneur. Non, n'est que l'embolo, n'est qu'en fait, il n'est pas question d'ultimatum. À ma famille, l'ultimatum, mon bas du bas, famille. Population, ma famille. Est-ce que ni population tu mènes une kalama ou bien tu quoi? Ni population ba doka faut comme on demande de bekuka et nata nini ka au sauvegarder ou bien tu quoi? O de ko sango nganga bo ka kuna funi jelenti parce que aline chaka min siklen fleni ya ni ko konga bo ngalo min tikalen fleni ni a tient tembolo ni ko konga bo mbe bo parce que c'est quelque chose qui choque, ça choque. Mais ni a tient bien mbeti ke galon de la la ni tu ko ça o ko ka ko ne ka juguni ko voilà. Donc est-ce que ni be ko fait et en fait la adra aller be tu vas na état d'esprit de tout adra ni la tout ça do fo non il faut est-ce que adra est prêt qu'à tailler pour population à demander pour lui? Non, Aïda ne va pas répondre à ça.
Mais son état d'esprit, le voilà devant vous. Voilà. Il se porte bien. Non, il se porte bien, aussi bien dans sa peau que dans sa tête. Il ne prononcera pas de mots ici. Voilà. Il est aussi bien dans sa tête que... Il n'a absolument rien à se reprocher. C'est pourquoi il est à la lumière aujourd'hui. Voilà. Et je suis son procureur. J'ai un procureur général. On prend une dernière question. Mais est-ce que point qu'un budget, on est qui a mon sera passé à quoi? Il n'a pas rien de pour le dans les sailles, il faut que mon bois y a un budget. Oui, tiens, il y a folie baissée. Il comme il est galonné tient content. Mon corps de chou de fou. Moi, dans la scène à Cagnedon, ni émigré comme trié, ou bien à folie kémi walé à quai. Ni n'a directement qu'à igner qui veut comme faut, à Dola. À ti femme au de cochon préfet Wilila en bas faux c'est un homme averti avec Jama Bissim la wakati mina avec ko tien bedon mais Jama Jolé c'est ka tien fortune il a même tout le que tasuma là parce que mo ngani ngeti keleni ayem sabali kanfo Jamaï mais kunu aye anga makoro langa usekere anu to akuma na kunu labe aya benye fo uye killing ka benye fo uye allez ani conseil cercle président ya benye fo uye donc en bas to là mi family kera kuma mina on fene nana sisa ka anga tien fo ka dakan ko fa ambese mo ko langa ma même mo ko langa tout ko il faut qu'on se dise la vérité ama family donc ameninge iningali là-bas ka segin ka awfo ka segin ka kita ka awfo ka segin ka kita ma ka awfo ka kita dine mo awfo ka kita nyama kala langa awfo ka haketo ini bela jelenfe ni filimi dona kumala o kuma dombalia yi la bulenga matin o ye fili. Je salue tout le monde aramuno nana, nous vous remercions énormément tout mon paquet et je peux me permettre tout mon tribunal qui est ici présent, à commencer par mon président. Il est là, tous les juges sont là. Voilà, je vous remercie. Voilà, d'accord. Donc, Malien, Aklila, Aouye Famille, Tchaman sur le procureur Kakrofola, ni des procureurs, Siaka Siraman, Koulibalie, aller de Kera Kita, procureur, donc, à Fana Fachou, Fanaka procureur Babini, oui, Kai procureur. Donc, Ninkode Kunkera Kita, kuma chayera ali an yɛrɛ kunnafondila caman kelen ka kɔrɔfɔ mɛn k'a fɔ ko procureur dɔ sɔrɔla kita kɔnɔ mun ye mɔgɔ dɔ munumunu kaso kɔnɔ a bananen don fo ka taa se a nin bɔra la a sara a ye caman dusu kasi donc mɔgɔ nka ni dusu bɔra cogo cogo i bɛ hakili bila dusu ɲɛ walasa ka kow ɲɛɲini fɔlɔ avant que i da ka se ayiwa n ko n bɛ raison pour laquelle an sera ka se kita donc an ye kumakan minnu sɔrɔ procureur fɛ hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ taba ye hali bi ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ nɛma an bɛ dugawu kɛ kita ka bɛɛ ye kita dugutigilakaw u ka laadatigiw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka jeliw fɔ kita kɔnɔ yen nɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka kayika bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye vraiment hali bi Mali ala ka ja ala ka jamana in sigi bɔlɔ kelen kan an b'a fɔ hali bi a ye to ouverture média kan nin waati in na gouvernement liste kura bɔra an bɛ labɛnniw kɛ joona joona ko minnu b'an bolo la an bɛ olu sigi sen kan an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma tuguni ouverture média kan walasa gouvernement kura minnu sigira ministre kura minnu nana an ka marabolo kura kɔnɔ donc olu ye jɔni ni jɔni ye an bɛna se ka décryptage jumɛn k'a kan dans quelques instants ouverture média kan donc an b'a fɔ ye a k'an bɛn sɔɔni dɔrɔn merci à toutes et à tous et au revoir. Double 7. Double tes limites.
ADDF ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Association pour le développement durable des femmes du Mali. Ale ye jɛkuluba ye i komi n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogoya mun na min ka laɲini n'a ka cɛsiri ye musow ka ɲɛta ye k'a ta ka hakɛw lakanali ma a ka kalanko kɛnɛyaw fo ka taa se a ka baarakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ADDF ka baaraw hukumu kɔnɔna la a ye laɲini caman ta ka ɲɛsin an ka togodaw ma minnu lawaleyali daminɛna Tina lamini la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koroni Bankas mara la ni baara ninnu hukumu kɔnɔna la sa ADDF kɔni sera dugumisɛnnin caman na nga an b'aw kunnafoniya k'a fɔ ko dugu in kelen o kelen ADDF ye baara belebele fila boloda ye dialogue intergénérationnel o min kɛra sigi k'a fɔ ye dugu ninnu maaw bɛɛ lajɛlen ma maakɔrɔw musow fara sifinnakaw kan kuma kɛra fɛn minnu ka sa o ye nɛgɛkɔrɔsigiw furu joonaw kalankow fo ka taa se kɛnɛyakow ni sigida lakananiw ma ka fara nin bɛɛ lajɛlen ka sa u ye conférence débat fana boloda ni dugu sifinnakaw ye min kɔnɔna la sa kuma kɛra kosɛbɛ planification familiale kan yaasa sifinnaka ninnu bɛ se ka bɔ ko caman kalama ka kisi fili caman fana association in maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali musow bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛ o de ye olu ka haminako belebele ye minnu bɛ faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ togodaw la